नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आज भिडियो आम जाना 17/2/2026 शनिवार 2025-26 शिक्षावर्षर चतुर्थ पीटीएम बैठक कौन विषय वस्तु रही है रिजोल्यूशन किपरि लेखिबा। फोर्थ पीटीएम मीटिंग 17/1/2026 स्कूल नाम ये लिखिदेवे। अद्यता 17/1/2026 तारीख शनिवार पूर्वाह्न 11 घटिका समय ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण भुवनेश्वर पत्र संख्या 48 ता 13/1/2026 निर्देशनामा अनुसार आंभ विद्यालय प्रांगण में समस्त पिता माता अभिभावक शिक्षक मानक नहीं 2025-26 शिक्षावर्षर चतुर्थ पीटीए बैठक अनुष्ठित होता। उक्त बैठक में आलोच्य विषय गुड़िक निम्न प्रदान करागला। पीटीए विषय 1 अभिभावक मानक स्वागत अभिभावक भाषण प्रदान। पूर्व सूचना अनुसार नोटिस माध्यम जणाई दि जाइथिबा पीटीएर समस्त सभ्य सभ्यावृंद निर्धारित समय विद्यालय बैठक में जोग देइथिबारु आवाहक तथा विद्यालय प्रधान शिक्षक समस्त को स्वागत अभिवादन जणाइथिले। विषय 2 समाप्ति सूचक आकलन 2/2026 संबंध में विद्यालय शिक्षक और शिक्षयित्री माने समाप्ति सूचक आकलन 1 तथ्य को उपस्थित अभिभावक निकट में उपस्थापन करथिले। जदि अभिभावक माने निज निज पिला प्रति दृष्टि देवे, पिला जदि विद्यालय पढ़ा जाइथिबा पाठ को घरे पढ़ापढ़ी करिवो एवं नियमित भावे विद्यालय आसिबो तेबे समाप्ति सूचक 2 परीक्षा रे निश्चय भल मार्क रखी परवर्ती श्रेणी को उत्तीर्ण हेबो बोली अभिभावक मानको बुझाई कहिथिले। एही प्रसंग रे अभिभावक माने बैठक रे सकारात्मक मंतव्य प्रदान करथिले। विषय 3 पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा संबंध में एही प्रसंग रे प्रधान शिक्षक अभिभावक मानको बुझाई कहिथिले कि चलित 2025-26 शिक्षावर्ष ठारू प्रथम और अष्टम श्रेणी रे बोर्ड परीक्षा देवाक जाउची। एही परीक्षा पाई अभ्यंतरण मूल्यांकन 60% एवं वार्षिक परीक्षार 40% प्रश्न रे पिला मानकर मूल्यांकन करा जिवो। 2026 मार्च 5 तारिख रु 10 तारिख मध्य परीक्षा हेबाक जाउची। प्रत्येक विषय रे फॉर्मेटिव A1 फॉर्मेटिव असेसमेंट A2 एवं सुमेटिव असेसमेंट 1 सहित लिखित कार्य और प्रकल्प कार्य आधार में अभ्यंतरण मूल्यांकन करा जिवो। जदि गोटे विषय रे सबु हिसाब पर मोट नंबर 30 रु कम रहिबो तेबे शिक्षार्थी से विषय रे आउ थरे परीक्षा देव। विद्यालय रे से विषय रे 4 सप्ताह प्रतिकारमूलक शिक्षादान पर पुनः परीक्षा हेबो। पुनः परीक्षा रे केवल सही परीक्षा रे रखिथिबा नंबर को हिसाब को निया जिवो। अभ्यंतरीण मूल्यांकन नंबर को हिसाब को निया जिवो नाही। विषय 4 पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा पठन प्रोत्साहन अभियान। विद्यालय में प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षार्थी मानकर मौलिक पठन दक्षता को सुदृढ़ करने को सेमानकु स्वाधीन पाठक करने एवं नियमित पठन अभ्यास विकसित करने लक्ष्य रे सारा राज्य रे मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा कार्यक्रम चालू रही। छात्र छात्री मानक 3टी स्तर में विभक्त करा जायछि, यथा प्रारंभिक मध्यवर्ती और उन्नत स्तर। परस्पर को सहाय्य करने पाई पठन साथी मध्य जोड़ा जायछि। प्रगति प्रदर्शन करने प्रत्येक श्रेणी गृह रे एक साक्षरता मीटर बा लिटरेसी मीटर एवं एक मासिक ट्रैकर मंथली ट्रैकर प्रदर्शन करा जायछि। विषय 5 शिक्षण सोपान रेजिस्टर और प्रगति परीक्षण। प्राथमिक विद्यालय प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानकर प्रगति परीक्षण निमंते शिक्षण सोपान रेजिस्टर व्यवहार करा जाउछि। सेमानकर शिक्षण स्तर में थिबा असुविधा को चिन्हट करी सहायता करिवारे शिक्षक और शिक्षयित्री माने सहायता करुछन्ति। एही शिक्षण सोपान रेजिस्टर माध्यम रे साक्षरता एवं संख्यागान उभय पई मासिक उपचारमूलक शिक्षा कार्यकलाप गुडी को सेतिर अंतर्भुक्त करा जाउछि। विषय 6 डिजिटल शिक्षा। विद्यालय रे पंजीकृत समस्त छात्र छात्री मानक डिजिटल शिक्षा देवाई क्लास वाइज अभिभावक मानकर व्हाट्सएप ग्रुप करा जायछि। पिला मानक आवश्यक पाठ्य प्रदान करा जाउछि। पाठ्य बुझिबारे समस्या हेले आपण माने चाट करी पचारि बुझाई पारिबे। पिला माने मध्य निजे बुझी पारिबे। शिशु बाटिकार तृतीय श्रेणी पिला मानक पई ई जादुई पिटारा माध्यम रे शिक्षण सामग्री देखाई शिक्षादान करा जाउछि। एथिरे ओडिया भाषा रे गीत एवं कहानी रहिछि जहाँ छात्र छात्री को सहजरे बुझिबारे सहज हेउछि। यह शिशु मानक मध्य रे शिक्षा प्रति आग्रह एवं आनंदमय शिक्षा परिवेश सृष्टि करिबारे सहायता प्रदान करुछि। व्हाट्सएप ग्रुप रे बीणा दीदी कहानी नियमित प्रेरण करा जिवो। अभिभावक माने पिलांको एक निर्दिष्ट समय रे पिलांको मोबाइल रे देखाई आलोचना करिवे। फल पिला मानकर धारा प्रभाव पठन अभ्यास जोटा ओरल रीडिंग फ्लुएंसी वृद्धि पाइबो। विषय 7
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ବିଆର୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ୟୁଡାଇସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଉତ୍ସାହ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଉପକରଣ ତଥା 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ, ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର, ଆଶ୍ରାବାଡ଼ି, କାଲିପର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋତା, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଚଷମା, ବ୍ରେଲ୍ କିଟ୍, ସିପି ଚେୟାର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାଣୀଶ୍ରୀ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସହାୟତା ଭତ୍ତା ବାର୍ଷିକ 5,000, ଯାତାୟାତ ଭତ୍ତା ବାର୍ଷିକ 2,000, ପଠନ ସହାୟତା ଭତ୍ତା ବାର୍ଷିକ 5,000, ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବାର୍ଷିକ 2,000 ରହିଛି। ବିଷୟ 8 ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ 2006 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈଠକରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ 2006 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ପୁଅକୁ 21 ବର୍ଷ ଏବଂ ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ ତେବେ ବିବାହରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଓ ବିବାହ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାମିନ ବିହୀନ ଅପରାଧ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଳକ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ ବାଳିକା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲେ ବିବାହ ନ କରିବାକୁ ଶପଥ କରାଇଥିଲେ। ବିଷୟ 9 ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2026 ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହ ଡିସେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷୟ 10 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମୁକ୍ତ ଓ ରୋକିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ନମ୍ବର 34683 ଡେଟ୍ 16/12/2025 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି କି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦାଉରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ତା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯିବାକୁ ବୁଝାଇବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଚେରୀ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଇବା। ବୁଲା କୁକୁର ଯେପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବଦା ପ୍ରହରୀ ସଦୃଶ ତଦାରଖ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ସର୍ବଦା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିଷୟ 11 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ 2026ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏସ୍ଏମ୍ସିର ସହଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଓ ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଚାନ୍ଦା ମାଗିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବିଷୟ 12 ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6 ଫୁଟର ପାଚେରୀ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ସକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଟିଏ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚା ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ବୈଠକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ପିଟିଏ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ପିଟିଏମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 17/1/26ରେ ଯେଉଁ ପିଟିଏମ୍ ମିଟିଂ ହେବ ତାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ଲେଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।